sila. Huwag mo hawak. Nag-swim ako. Laki yung, ano yan? Lobster, oh. Lobster, oh. Ang laki niya, ha? Ito, maano yan? Spider crab. King crab. Spider crab. Ayun, no, nakalagay. Spider crab. Tama. King crab. Wala namang king crab. Ayun o, king crab. Hindi naman ako makulat. Ayun o, king crab. Wala. Ito, king crab. Kel. Sardinas yun eh. Sardinas daw. Nag-ano sila, flow. Nag-flow. Ayun o yung pinaka-nakaka-ano. Gulat. Ayun ang nakakagulat. Bawal daw ikat. Ano yung tsura? Dilim? Ayan. Flashlight mo. Bawal nga. Baka ano, maintenance. Oo nga. Wala naman nakalagay. Pero the least explored na the most unfamiliar place. Siguro wala. Kasi Yeah? nasa pinakailalim. Oo. Madilim talaga dun. Pagka ano.